दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पारसुंडी गांव में अधूरा नाला निर्माण ग्रामीणों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गया है। कुछ महीने पहले सड़क काटकर नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका। कटी हुई सड़क के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पूछने के बावजूद ना तो ठेकेदार और ना ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर दुबराजपुर विधानसभा के विधायक अनूप कुमार साहा ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने कहा कि बिना ठोस योजना के सड़क काटना और फिर काम अधूरा छोड़ देना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने मांग की है कि नाला निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए और सड़क को तुरंत दुरुस्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाएंगे। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से जल्द राहत देने की मांग की। দেখুন রাজ্য সরকারের কতটা ব্যর্থতা। পারসুন্ডি গ্রামে ঢোকা বেরোবার রাস্তাতে মাঝখানে ড্রেন তৈরি করেছেন, কিন্তু সেটাও সম্পন্ন হয়নি। প্রায় 2 মাস 2.5 মাস আগে যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজটা যারা শেষ করতে পারে না, কি কারণে করেননি এখন গ্রামের লোক তারা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করছেন যে এই কাজটা শুরু হয়েছে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, আর আজকে ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেল। এই গ্রামের মানুষ চাইছে এই কাজটা ইমিডিয়েট যাতে এটা শেষ করা হয়, যাতে কোনো ধরনের পেশেন্ট বা যে কোনো ধরনের যানবাহন যাতায়াত করতে এই রাস্তাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য। তাই প্রশাসনের কাছে এটা আমাদের অনুরোধ যে এই গ্রামের রাস্তাটা এবং এই যে ড্রেন সিস্টেম করা হচ্ছে এই কাজ অতি শীঘ্র যাতে এখানে শেষ করা হয়। তার জন্য এই কাজে যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তারা বিশেষভাবে দপ্তরের সাথে কথা বলে এই কাজটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।